Foli ni waleɲuman dɔn bɛ ka taa malien bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ ma ko aw ni ɲankuma a kɛra fan o fan fɛ Mali kɔnɔna la ani Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw bisimila aw ka Media Plus 223 sanfɛ aw ka émission mandi min n'an b'a fɔ ma ko nulle vérité ne vaut que celle du témoin oculaire ni bamanankan na n'an ko ko mɛn dan ye mɛn tigila ye an ye Aziz de sɔrɔ an bolokɔrɔ bi ani ale bɛna masala aw ye a bɛna faamu ni fɛnw caman sɔrɔ la Aziz an b'i fo wulada in na an bɛ tila ka dakuruya fila foli ɲini fɛ i k'o kɛ malien bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔna la ani Mali kɔ kan. Ok, diyara n ye kosɛbɛ. N bɛ Media Plus 223. Oui. Oh, Media 223 tɛ yan. 223 don. N b'aw fo kosɛbɛ. Plus o bɛ wele cogo di? O ye ka foli de. Ah, ka foli, ok. N b'aw fo kosɛbɛ. Ka foli walima fu quoi. Informatique la dɔ de ma. Ok. N b'aw fo kosɛbɛ. An ye wele a diyara n ye. Ala ka baro diya fɔlɔ. Ami, ami, ami. K'aw yɛrɛ ka cakɛda ɲɛmɔgɔso mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo. K'Ala ka Ala y'an sigi hɛrɛ la. Ami. K'an wuli hɛrɛ la. Ami, ami. Foli belebeleba an b'o lase malidenw ma minnu sigilen don kɔ kan. Olu yɛrɛ b'an dɛmɛ kosɛbɛ u bɛ an latiminadiya an ka kɛlɛ in na ani u bɛ hakilina camanw d'an ma. An b'u fo kosɛbɛ. Hali n'a sɔrɔ an yɔrɔ ka jan farikolotigi Ala nka hakiliw la an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na. Ok. Donc o kɔfɛ ani Aziz ka bi masala n'o y'an ka bi babu ye a bɛna boli fɛn jumɛn kan o ye an bɛna kuma bi Mali bɛ sanction kɔnɔna la an bɛɛ b'a kalama nin y'a kalo 4 ye. Bon est-ce que an bɛ sanction in kɔnɔna la est-ce que an bɛ se ka to a kɔnɔ Mali bɛ se ka résister ka kalo caman kɛ nin kɔfɛ wa Aziz yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye o kan a bɛna ɲɛfɔli k'an ye o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ko a bɛ ka an ka jamana wulimasiri tabagaw n'o y'an ka faamaw ye forces armées maliennes u bɛ ka monter en puissance kɛ bon monter en puissance a bɛ se ka expliquer mun a bɛ yira ni fɛn jumɛn ye k'a fɔ ko armée bɛ ka monter en puissance Aziz hakilina ye fɛn min ye a bɛ n'o da malien bɛɛ lajɛlen aw bɛɛ lajɛlen tulo kan ani français ka sénateur dɔ bɛ yen ale ye kuma porokotolen dɔ fɔ nin don laban ninnu na a y'a fɔ an ka jamana ma sabula gɛlɛyaba min bɛ Mali ni Faransi cɛ a gɛlɛya a bonyana kosɛbɛ fo a nana se yɔrɔ dɔ la Mali ni Faransi cɛ bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ k'a fɔ ko accord de défense an ka autorités bɔra k'a jira k'a fɔ ko accord in ko vraiment u y'a dénoncer kosɛbɛ fɛn caman b'a la u ye kuma caman fɔ a kan donc o hukumu kɔnɔna la français ka sénateur in bɔra ka kuma porokotolenw caman fɔ Mali ma Aziz hakilina ye min ye o la a bɛ n'o fɔ an filɛlikɛ jama bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an ka jamana kɔnɔden dɔw tagamana o don na nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la u tagamana mun kama u y'a jira k'a fɔ ko olu bɛ fɛ élection ka kɛ sabula u ɲɛ b'a la ko Mali ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ de tigɛ ko ka embargo in ko fo ka wuli ko ka sanction in ko ka wuli ka bɔ Mali kan sabula o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ Mali ka tɛgɛ di ɲɔgɔn kɛ ani an ka CEDEAO ninnu ni UEMOA ninnu ni ɲɔgɔn cɛ pour que sanction bɛ se ka wuli ko ka élection organiser Aziz hakilina mana kɛ min ye o kan a bɛ n'o lada aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o kɔfɛ an ka jamana gouvernement ɲɛma n'o ye docteur Sogɛl Kɔkala Mayiga ye a bɔra CNT ɲɛkɔrɔ a bɛ wagati caman bɔ sisan bon a ka bɔli in na a y'a jira k'a fɔ ko Mali tɛna bɔ CEDEAO la wa accord min bɛ an ni Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Nations Unies ye ko a accord ye k'a bɛna renouveler a tilala k'a jira fɛnɛ k'an ka wari ko a sigili sen kan k'an yɛrɛ ka wari bɔ ko fo an ka miiri kɔrɔlenw na minnu tɛmɛna donc fili minnu yer'olu olu la ko n'o tɛ wari tɛ k'a fɔ ko wari créeli k'o tɛ actualité kɔnɔ o tɛ gouvernement ka baara kɔnɔ sisan Aziz hakilina mana kɛ fɛn min y'o la a bɛ n'o ɲɛfɔ aw ye ani o kɔfɛ an ye k'a fɔ an ka jamana jeunesse caman fɔlen don ɲɔgɔn kɔ donc ani an ye jeunesse fara-faralen don cogo min Aziz hakilina ye jumɛn est ce que nin farali wagati ye an bɛna an ka masala bɛna boli nin n'a kɔrɔna ko nin de kan Aziz comme an y'a f'i ɲɛna cogo min an ye k'a fɔ Mali bɛ sanction kɔnɔ nin ye a kalo 4 ye donc o kalo 4 an ɲɛ b'a la hali bi an ka autorités est ce que u bɛ se ka résister sanction in kɔnɔ ka wagati jan sɔrɔ nin kɔfɛ bon i ka ɲininkali diyara n ye depuis CEDEAO b'a ka ninnu gɛrɛntɛ ko ninnu na n delila k'a fɔ n ka jaju dɔ la n ko CEDEAO jamana bɛɛ ye jɔn jamana ye jɔn jamana ka gɛrɛntɛ talen quoi o man kan tɛ ka jɔn jamana wɛrɛ bali i ka hɔrɔnya ɲinini na quoi parce que u bɛ hakili jɔnya la maa minnu bolo n'o tɛ CEDEAO yɛrɛ ka hakilina tɛ gɛlɛya ninnu ye o ka hakilina tɛ donc maa wɛrɛw de bɛ olu kan o ye mɔgɔ jumɛnw ye u bɛ maa minnu ka hakili jɔnya la o mɔgɔ jumɛn Faransi b'o la o tɛ munumunu yɛrɛ o dogolen tɛ mɔgɔ la donc Faransi de u kan ka min kɛ Faransi de bɛ o f'u ye k'u ka kan k'o kɛ donc u b'o kɛ anw kan parce que olu sɔnnen don o jamana olu ta ma mais anw bɛ fɛ ka ban ma parce que n'i bɛ fɛ ka bɔ i marabaga bolo cɛsiri caman don tiɲɛ na donc u bɛ k'olu ka hakilinaw lamɛn ka o wale de ta ka ɲɛsin Mali ma
ka taa sɔrɔ u bɛ fili la bon Mali de bɛna se ka ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen labɔ ni Mali sera ka kɛlɛ in se a kun na dɛ parce que Mali b'a sira de kan wa a ma a da belebeleba yɛrɛ o ma dayɛlɛ kosɛbɛ fɔlɔ parce que a da belebelebaw bɛ yen kɛlɛ in da belebelebaw bɛ yen minnu tɛ sɔsɔ yɛrɛ olu ye jumɛn jumɛn Aziz jamanadenw yɛrɛ b'o la fɔlɔ n'o y'u ka kan ye jamanadenw filanan u ka nafolo u ka dugujukɔrɔ nafolo u ka kiiriw k'olu bɛɛ lajɛlen lasigi u yɛrɛ ma voilà olu de ko in fɛn baw ye a sigilan baw de olu ye mais olu ma dayɛlɛ fɔlɔ ani jamana yɛrɛ lakana o ka bon kosɛbɛ y'a ye donc an mago bɛ ko o de sɔrɔ parce que n'i y'o de sɔrɔ o ye kɛlen i yɛrɛ ta ye donc an bɛ o min na CEDEAO jamanaw bɛ wuli ka gɛrɛntɛ sigi anw kan o la a daminɛna depuis janvier kalo tile 9 nin t'an y'a kalo 4nan n'a y'a kalo 4nan a tun bɛ maaw kɔnɔ k'an tun tɛna se ka bi sɔrɔ voilà a tun bɛ maa kɔnɔ k'an tun tɛ bi sɔrɔ n'a ko ye mais o tɛ gɛlɛya ninnu fana kan ka anw sɔn fɛɛrɛ jumɛn na ni faamuyali jumɛn na sabula kojugu de bɛ mɔgɔ kalan gɛlɛyaw sigilen don o b'a la ko kɔngɔ b'an na jiminɔgɔw b'an na bana b'an na mɔgɔw bɛ k'o de fɔ o tɛ voilà ni CEDEAO mɔgɔw y'u ka frontières datugu k'u ka minɛn tɛ don ne tun ka faamuyali ye autorité tun kan ka min kɛ n'a fɔra ko sukaro tɛ don i yɛrɛ de b'i ka sukaro dilan usines k'olu labɛn sisan ka sukaro dilan walasa ka i ka jamanadenw sukaro ko mako ɲɛ maintenant sukaro bɛ kɛ dilan ye waati min na u bɛ tɔɔrɔ min kɛ u tɛ sukaro ɲɛnama sɔrɔ o la dɛ o tɔɔrɔ bɛ dan o wagati de ma ni sukaro nana dɔrɔn o tɔɔrɔ ko bannen fɛn minnu fanba bɛ ladon anw kun ka bɔ jamana wɛrɛw fɛ donc ni gɛrɛntɛ sigira Mali yɛrɛ de kan ka denmisɛnninw minnu ka baara ɲɛsinnen don o ma k'olu caman ta baara la k'u bɔ sigilen k'u ɲɛsin o baara olu kɛli ma gɛlɛya b'o de kalan mɔgɔ kun mais n'i tila ka na ye ko mɔgɔw yɛrɛ de bɛ tila tuguni ka marché k'an kana don o sira fɛ fo hali jamana minnu kan k'anw dɛmɛ olu ti anw dɛmɛ n'o ye o CEDEAO kelen ani farafinna jamanaw farafinna tɔn farafinna lafasali tɔn sabula Aziz an y'a ye k'a fɔ ko union européenne ninnu wulila u y'a ye Ukraine dɛmɛliko la u bɛɛ wulila ka dɛmɛ don u bɛɛ wulila ka dɛmɛ don mais anw dun an tɛ se k'a ye k'a fɔ ko anw de ni jamana ninnu fɛn filɛ nin ye a bɛɛ bɛ Faransi ka jɔnya kɔnɔ komi i y'a fɔ cogo min mais Mali bɛ fɛ ka bɔ Mali bɛ fɛ ka bɔda ɲini n'o bɔda fɛnɛ sɔrɔla komi i y'a fɔ cogo min o bɛ kɛ sababu ye fɛnɛ tɔn ninnu fɛnɛ bɛ bɔda sɔrɔ mais an y'a ye olu kɛ olu k'an dɛmɛ olu bɛ ka tila k'an traîner Aziz mun de bɛ ka na n'o ye n y'o de fɔ ni adamaden bin n'i fari fɛn fɛn kan i bɛ wuli quoi mais ni bin n'i hakili kan i tɛ wuli fo hakiliman dɔ k'i dɛmɛ o fili de bɛ anw ka cadre ninnu na o fili de bɛ CEDEAO jamana ninnu na CEDEAO jamanaw ta u ka jɔnya misaliya fɔlɔ min tɛ sɔsɔ a bɛɛ bɛ baara kɛla walikan na hali Mali ka walikan bila i b'a kuma mɛn Mali de kɔnɔ ka wali wari bila i b'a kuma mɛn Mali de kɔnɔ donc bɔli ɲɛ bɛ Mali de kun maa ma bɔ fɔlɔ dɛ parce que olu ma wuli ka bɔ an ka sariya la anw yɛrɛ jɔnyali sira bɛ anw yɛrɛ de ka sariya kɔnɔ Côte d'Ivoire ta b'a ka sariya kɔnɔ Sénégal ta b'a ka sariya de kɔnɔ donc olu bɛ tubabu ka hakilina lamɛn fo hali b'u ka hakilina lamɛn tubabukan de la ka tila k'a lawaleya an ka mɔgɔ kalannenw ka kalan ye o de ye donc gɛlɛya in tun kan ka min kalan anw kun o tun ye anw yɛrɛ kan ka usines sigi ye fɛn fanba minnu bɛ don ka dɔ b'o la bon jamana minnu yɛrɛ bɛ yen ko fɛn dota ka ca kɔnɔ e ka dota ka ca n'i ka bɔta ye olu jamanaw ye fantan jamanaw de Afrique de l'Ouest farafinna tile wolo jamana n'o cayara n'i ka bɔta ye a bɛ fɔ k'i ka balansi binnen don a bɛ fɔ o de ma ko balance déficitaire wa o bɛ kalan denmisɛnninw kun 9e na mais denmisɛnninw tɛ se k'u bangebaaw labɔ k'o kalama parce que u t'a kan mɛn maintenant jamana min bɛ yen k'a bɛ feereba kɛ a ka fɛn bɔta ka ca n'a ka fɛn dota ye olu ye jamanaw ye se bɛ jamana minnu ye donc n'u ko sisan ko anw ta tɛ don ne hakili la o ye sira de dilen anw ma mais n'an m'a dɔn de a bɛ kɛ tiɲɛni a bɛ kɛ an bɛ tɔɔrɔ jugu kun ten nafa tɛ na y'a la i y'a ye donc gɛrɛntɛ ninnu ɲɛnayeli dɔ la a bɛ an n'an ka hɛrɛ sɔrɔ de cɛ donc f'a ka kɛ de walasa an ka hɛrɛ sɔrɔ mais an kana hɛrɛ in fana sɔrɔli kɛ dala kuma ye a ka kɛ dɔrɔn an ye gɛlɛya kɛ a ma ɲɛnabɔ i n'a fɔ mɔgɔkɔrɔ minnu tɛmɛna a kɛra cogo min na mais Aziz i ka o yɔrɔ la sisan bon n'i y'a jateminɛ n'i ye e bɛ k'a fɔ ko an yɛrɛ tun b'an ka sukaro fɛngɛ k'an yɛrɛ ka sukaro dilan mais o dun tɛ taa matière première ko est ce que olu minnu b'an bolo c'est suffisant que an ka a fɔ k'an mago tɛ se mɔgɔ wɛrɛ ta ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ farafinna yɛrɛ de bɛ wele ko continent de matière primaire o ye farafinna yɛrɛ de sukaroko sira fɛ est ce que sukala caman sukaroko sira fɛ timinikala minnu bɛ kɛ sukaro ye Mali dugukolo tɛ b'a la o a usine min bɛ Segu yan fan in fɛ a sukarokalaw bɛ bɔ min bɔ Segu ye u ka dɔ fara o sɛnɛ kan jamana tɛ taa ɲɛ tapage kan koyi min ka kan ka kɛ o ka kan ka kɛ de
o de la u b'a fɔ k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana ko la u bɛ t'o tiɲɛ kɛ réseaux sociaux kan ni télé la ɲɔgɔn sɔn fɔ de e de ye jamana cɛ e de ye jamana dilan o tɛ tiɲɛ fɔlen ɲɔgɔn ye ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye jamana ko la i b'a dɔn ne b'a ye min ya o ye jumɛn ye Azizi jamana ko tɛ taa min kan k'o fɔ ɲɔgɔn ye kana i ye jamana ci i y'a jɔ ne kan t'o ma e tun bɛ fanga kɔrɔ la i bɛ fanga kɔrɔ la ne kan t'o ma mais jamana ko tɛ taa fo e ni ne k'an yɛrɛ don da la o ye tiɲɛ ye an b'an yɛrɛ don da la cogo di an ka taa an yɛrɛ don an ka constitution na Mali constitution a bɛ fɔra ko sariya sunba in bɛna tila ka yɛlɛma parce que ko fɛn caman b'a kɔnɔ voilà parce que mɔgɔ caman tun t'o kalama fo ja ninnu fɛ ko Mali sariya ye taara Faransi sariya de fɛ mɔgɔ minnu ye Mali sariya sɛbɛn u bɛ u ma sa constitution kɔrɔ de ta dɔrɔn ko ka n'o cogo an kunna mais Faransi sariya min bɛ Paris o de tɛ Marseille ya Marseille tɛ Faransi dɔ ye yɔrɔ jumɛn tuguni Lyon tɛ Faransi dɔ ye n'a fɔra ko Faransi sariya kɔrɔ de bɛ Mali kɔnɔ o kɔrɔ ye Mali ye Faransi yɔrɔ jumɛn ye Mali fana ye Faransi dɔ de donc ni Mali ye Faransi dɔ ye Mali k'a fɔ k'ale tɛ don Faransi ka da fɛ donc bɛnbaliya bɛ na lakanako sira kan a bɛ na wariko sira kan a bɛ na kalanko sira kan a bɛ na kiiriko sira kan a bɛ na dungafako sira kan parce que tubabuw tɛ fɛ ka anw bila parce que u b'an ka dugukolo nafa dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan sabula u bɛ anw ɲɛ ni hakili ye o sɔrɔla mun fɛ anw hakili kan ka développer joona teliyara waati min na an b'o kɛ k'olu ka kan ɲini k'o dɔn donc olu hakili bɛ taa u b'u yɛrɛ ɲini k'o dɔn ka tila ka n'an ɲini k'an dɔn ka tila k'an mara CEDEAO ni anw bɛ ten de. Donc Azizi i y'a ka kuma la sisan i y'a fɔ k'a fɔ ko maliyɛn bɛɛ kan ka nin tɔɔrɔya in wagati in de ko sisan parce que ko yɛlɛma tɛ taa tɔɔrɔya kɔ donc e dun an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ n'i y'a ye sanfɛmɔgɔ ninnu filɛ nin ye a caman bɛ yen n'a bɔra an ka jamana ɲɛmaa la n'o ye Asimi Goyita ye ale de y'a jira k'a fɔ k'ale ka fɔ de souveraineté la a dɛla miliyɔn 100 ko a la donc a tɔ ko k'o kɛ k'ale sara mais an ɲɛ b'a la mɔgɔ si tɛ o kɔfɛ minnu sara yɛlɛmana CNT mɔgɔw bɛ ka commencer ka miliyɔn de ta autorités bɛɛ bɛ ka miliyɔn caman ta kalo la donc est ce que gɛlɛya ye an bɛɛ de man ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ou bien a ka kan population dɔrɔn de ka vécu yan o ye tiɲɛ ye kosɛbɛ n delila k'ale fɔ an ka kuma dɔ la o de la u b'a fɔ ko mɔgɔw ka bɔ ka taa transition dɛmɛ ne ko n ko tiɲɛ don n ko dɛmɛ bɛɛ tɛ farikolo ye dɛmɛ dɔw ye hakilina ye o tɛ yan u b'a fɔ ko jamana bɛ gɛlɛya la tiɲɛ don i ye min fɔ o yɔrɔ b'a la mais min na halisa o tɛ ka se ka kɛ parce que olu donnen don da la ni yɔrɔ dɔ ye ka jamanaden fanba to o de la hali ni dɔ yɛlɛla essence kan bɔn de b'olu bolo olu t'a santi bɔn de b'olu bolo anw de b'a santi an de bɛ bɔ a kala voilà pour que an bɛɛ tɛ gɛlɛya in kɛ très bien donc jamanadenw ni jamana ɲɛmɔgɔ kan ka jɛn gɛlɛya kelen na yɔrɔ min na dɛ o danfara bɛ halisa an n'an ka cadrew cɛ o ye jumɛn ye an ka cadrew bɛɛ lajɛlen bɛ lakodɔn ni kan min ye o de donnen don dala sariya la donc o kanw lafasabagaw olu man kan tɛ abada ka kɔngɔ ka minɔgɔ o de la ne ko n k'an ka kan bɔ an cɛ donc kan in de bɛ ka kan in de bɛ anw ka olu bɛ o luxe in kɔnɔ ka tɛmɛ anw kan mais e ye mɔgɔ ye k'a kɛra Mali président ka sɔrɔ a tɛ français mɛn CNT maa bɛɛ bɛ français mɛn mais an ka constitution na a yirala k'a fɔ k'ale n'i tɛ diplôme ko tɛ président la diplôme ko ma yira ko i bɛ se ka présenter hali an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw présentera candidat la mais u tɛ kalamɔgɔw ye quoi ne de ko n ko i delila ka a ye wa u y'u présenter o kɛra ye yan u ma k'a ye u ma k'a e ye ye Mali premier ministre jumɛn ye k'a tɛ tubabukan mɛn ne m'a ye hali n'a sɔrɔ a delila ka kɛ ne ma deli ka ne ka denmisɛnnin faamuya la ne m'a ye donc ka a to olu b'o kan in mɛn o kan in de bɛ olu fisaya ka tɛmɛ jamanaden tɔ kan u bɛ fɛ ka jamanaden minnu yɛrɛ ka gɛlɛya wuli o de la gɛlɛya min bɛ nin a bɛ bɛɛ kan kadiri ninnu fana filɛ yɔrɔ min na nin ni coup d'état kɛra yan'u ka t'u tɛgɛ da président kan k'a minɛ ka taa datugu o y'a nɔgɔyalen na n'o tɛ u bɛ président faga olu faga ka teli ni anw ye fana hɛrɛ fana na olu yɛrɛ sɔrɔ ka teli ni anw ye mais olu kan ka hɛrɛ in kɛ de a ka walankata bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ a la donc walasa u ka se ka kɛ f'aw ka kuma kelen kan kelen na aw bɛ ɲɔgɔn dɔn adamaden donc nin bɛɛ gulonnen don kan nin bɛɛ gulonnen don o kan de la donc n'aw bɛɛ bɛ kuma o la sisan aw b'a dɔn karisa ye karisa ye karisa ni kɛnɛya ka kan i n'a fɔ ne n'a ka kan cogoya min na parce que aw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kan min na o bɛ sariya la sariya bɛ fɔ o kan na bɛɛ b'a dɔn mais n'a dannen don français ma français minnu bɛ baara kɛ a la olu de bɛ don da la hali ni tɔɔrɔ bɛ yen a bɛ boli a bɛ jamanadenw de tɔɔrɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ olu kan sisan an bɛ taa ɲɛfɛ donc an ye k'a fɔ an ka jamana faamaw n'o ye an ka forces armées maliennes ye k'u bɛ ka monter en puissance u bɛ k'a kɛ e yɛrɛ bolo monter en puissance bɛ se ka expliquer ni fɛn jumɛn de ye o de la ne tun ko n ko jamana yɛrɛma hɔrɔnya la a bɛ daminɛ n ko kan wari i ka lakana mɔgɔw bɛ fɛn dɔ bila kɔfɛ ani ka kalan mɔgɔw bɛ ka fɛn min bila kɔfɛ dɛ o yɛrɛ de bɛ nin ko in bɛɛ lataa ɲɛfɛ n'o ye kalan ye parce que kalan ka kɔrɔ ni lakana ye parce que hali lakana yɛrɛ bɛ kalan de an bɛ don min na ko bi lakana bɛ kalan de o tɛ yan donc n'i ye anw ka lakana lajɛ ne ka kuma o la n b'a fɔ n ko ni anw ye anw yɛrɛ lakodɔn an ka sariya la don min na k'an yɛrɛ bila faransi nɔ la lakana sira kan jɔn de kan ka bila sisan faransɛw nɔ la lakana sira kan a bɛ i n'a fɔ wari yɔrɔ la n'an y'an bɔ faransi bolo k'an yɛrɛ bila faransi nɔ la donc wari min bɛ bɔ faransi n'an ko k'an t'o fɛ wari jumɛn kan ka bila o nɔ la an yɛrɛ ka wari donc ne man kan ka fɔ
ngo e main ka sɔrɔ fɛɛrɛ tɛ ne bolo ka na ni mɔgɔ ye min ka ɲi ni ne ko ko e main k'e ye faransi ta ye e main min ka ɲi n'o y'an ta ye ne kan ka se k'o yira o de la ne ko n kan ka problème ɲɛfɔli dabila karisa ye jamana ci karisa y'a dilan ne ko n k'o dabila i y'a ye donc lakana yɔrɔ la an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de quoi jamana bɛ jamana degi miiri kɛcogo la mais jamana tɛ miiri jamana place la o bɛ cogoya min na jamana tɛ se ka jamana dɔ kungo ta k'a kɛ i n'a fɔ a yɛrɛ kɛcogo t'a la segukaw y'o zana fɔ an ye ko waliden tɛ kɛ mɔgɔ den o kɔrɔ ye mun ye faransi mana i jija mali lakana cogo cogo faransi tɛ se k'a minɛ i n'a fɔ faransɛw yɛrɛ de bɛ ka lakana parce que anw tɛ faransɛw ye an ye faransɛ ladegew de kan in de fana nali n'o ye o la tubabu ninnu filɛ danfara jumɛn bɛ anw ni u cɛ lakanako la fɛn fila dɔrɔn kalan ani lakana minɛ o de la u ko ka faransi militaire la ta ko ka Russie taw la na ne ka jajuru la n ko ne tɛ sɔn o fɛn ye hali ni gouvernement y'a kɛ ne bolo o tɛ fɛɛrɛ ye n'aw ma ɲɛ k'aw bɛ faransi militaire la ta ka na ni Russie taw ye donc aw yɛrɛ ka militaire tali dabila kɛ o kɔrɔ ye nafa t'aw ta la o i ɲɛ bɛ hakili jɔnya la tuguni donc n'i ko ko i tɛ fɛ k'a ta i fa ka dabada ma a ka du kɔnɔ i bɛ bɔ a ka du de kɔnɔ i bɛ bɔ a ka balo kan i yɛrɛ bɛ t'i ta ɲini donc n'an ko k'an t'a ta faransi ka dabada ma donc an kan ka faransi militaire bɔ yen ka an taw lana faransi militaire b'an taw ɲini min an yɛrɛ de b'o ɲini k'o d'an ka jamanadenw ma n'a bɛ daminɛ n'o ye kalan ye ani kɛlɛkɛminɛ mais Azizi est-ce que an t'o sira de kan bi an b'o sira de la minɛnw bɛ ka na ka bɔ Russie voilà n bɛ s'a ma bon formateur a mɛnna gouvernement transition ka suma i m'a ye ne bɛ n ka kuma fɔ mɔgɔw b'a fɔ ko non ko dɔɔni dɔɔni ne b'a fɔ nin k'u ka suma u ka suma de radar ko kuma wulila dɔrɔn o nana ni radar ye minɛn ninnu bɛɛ la radar de diyara ne ye kosɛbɛ parce que ne bɛ siran fɛn min ɲɛ physique yɛrɛ la mɔgɔw bɛ siran fɛn min ɲɛ scientifique bɛ siran fɛn min ɲɛ o ye kunnafoni de ye donc radar de bɛ kunnafoni di radar ye kunnafoni dilan de a tɛ kisɛ ci o a bɛ kunnafoni de di o la n ye radar yɛrɛ kɔrɔ fɔ don dɔ la k'a ye donc walasa mɔgɔw k'a dɔn fɛn sugu min radar ye anglais de o français tɛ o u b'a fɔ ko le radar français tɛ o radio detection and ranking radio ye yelen quoi yelen sugu dɔw de don olu bɛ sigi sigilen min kɛ ɲɔgɔn kan u b'o lancer a bɛ taa ci kunnafoni kan yɔrɔ jan o ye détection ma yɔrɔ o de la a fɔ ko l'œil détecteur ɲɛ min bɛ yɔrɔ jan fɛn ye donc a bɛ taa ci nɛgɛmafɛn kan sanfɛ a kunnafoni min bɛ segin n'a bɛ fɔ o ma ko écho donc o b'o de ta k'o sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn fɛn suguya min don ni avion don walima ni drone don k'a dɔn olu fɛn ninnu de ye radar ka baara o de et puis a bɛ i yamaruya k'i ka sanfɛla lakana minɛ parce que diɲɛ kɛlɛ kura la n'i ka sanfɛla lakana t'i bolo i tɛ se mɔgɔ min bɛ sanfɛ o bɛ yɔrɔ hakɛya min ye ani maa min bɛ duguma u ka yɔrɔ yeta tɛ kelen ye o de la réseau antenne yɛlɛla sanfɛ i ɲɛ b'a la walasa a kunnafoni ka cari yɔrɔ jan o ye a science domaine ninnu ye mais Mali kun ye o bɛnkan ta ni faransi ye faransi de bɛ Mali dɛmɛ a ka sanfɛla kɛlɛ la bon bɛnkala ɲinina sen bɛ bɛnkala kan o bɛ ye yan an ko faransi y'an jugu ye tiɲɛ na an bɛ tila k'an ka sanfɛla ta k'o kalifa o la est-ce que anw fana tun bɛ fɛ ka se ko la faransi ka sanfɛla lakana bɛ jɔn bolo a yɛrɛ Irisiw ta bɛ jɔn bolo u yɛrɛ o de la ne tɛ misali ta an dafɛ jamanaw kan parce que olu u ma bɔ a kɔnɔ fɔlɔ u ma kunu fɔlɔ a t'olu yɛrɛ minnu yɛrɛ kɔnɔ a bɛ olu yɛrɛ kɔnɔ de ni faransi yɛrɛ tɛ an tɛ se ka kɛ fɛn ye bon k'o t'i kun na dugukolo bɛ meleke fana i tɛ kɛ fɛn ye wa ala fana b'i dɛmɛ i tɛ i kana kɛ fɛn ye parce que a b'e kun na kaban i sɔnna n'i ko k'i tɛ kɛ silamɛ ye ala b'i dɛmɛ o sira kan n'i k'i bɛ kɛ silamɛ ye ala b'i dɛmɛ o sira fana donc n'a b'i kun na sisan k'i ka lakana ta i yɛrɛ bolo ala b'i dɛmɛ a kan donc o yɔrɔ la an b'a ye n'an yɛrɛ ka lakana b'an bolo gɛlɛya min bɛ lakanako la an b'a dɔn minɛn min ko b'an na an b'a dɔn an ka kan ka taa yɔrɔ min ni yɔrɔ min na an b'o fana dɔn an b'an ka dugukolo kalan k'a dɔn a ka kan ka sigi cogoya min na a kan ka lakana cogo min na o bɛ dɔn o de la i b'a ye Irisiw bɛ u ka dugukolo kalan k'a dɔn k'u ka tenue dilan k'a bɛn u ka dugukolo kɛcogo ma n'o ye tenue de camouflage u bɛ dogo ni fini minnu ye n'u y'a dogo t'u da neige la e bɛ n'a ye a bɛ k'i kɔnɔ ko gabakuru dɔ bɛ neige de quoi parce que u y'u ka yɔrɔ kalan k'u yɛrɛ lakana cogo ɲɛɲini mais anw tun y'an lakana cogo di mɔgɔ ma min ma deli ka an kanu depuis dugukolo bɛ yen depuis diɲɛ bɛ yen. An ka tenue ninnu est-ce que u yɛrɛ bɛ dilan yan? N hakili la u bɛ bɔ kɔfɛ de ka na. U bɛ bɔ kɔfɛ de ka na parce que anw tɛ baara kɛ an ka kan na donc kalan ka suma n'o tɛ ni kalan tun ka teli an tun b'a dilanni ɲɛ dɔn fo ka tila k'an don a dilanni na k'a dilan k'a bɛn an ka dugukolo kɛcogo ma ɲɛ b'a la mais tenue dɔw ka fisa parce que u b'u dilan halisa n'an ka yɔrɔ kɛcogo mais f'a ka dilan yan n'a bɛ dilan yan a kunnafoni gundo min b'a la o bɛ kalifa e yɛrɛ de la i y'a ye et puis e yɛrɛ de b'a dɔn i kan k'a dilan cogoya min na diɲɛ bɛ ten de donc n'i ye armée ka o succès lajɛ mɔgɔw sɔrɔla k'an ka kuma dɔn sɔn ji la k'an tun ko ko mɔgɔ ko tɛ ko maramafɛn ko don maramafɛn nana dadili kɛra juguw la fo mɔgɔw ko ko Wagner bɛ a y'a kɛ tan a y'a don tan a y'a bɔ tan bon ne tɛ n da don yen na kosɛbɛ n'o tɛ hali Mali jalabatigibaa dɔ de la k'a fɔ aya ko Mali mago tɛ jamana wɛrɛ sɔrɔsi la ko nka k'a mago bɛ minɛn de la o kuma in ye temps de hali sɛnɛ la bi n'i bɛ fɛ ka dun ka fa sabati n'i ye dabaninkuruni ta i tɛ se
f'i ka sɛnɛkɛminɛnw ta min ka ɲi o de la ne ko n ka kan yɛrɛ a kɔrɔ tɛ k'an ka tracteur to yen ko ka taa daba ni kurunin ta la o kɔrɔ tɛ k'an ka marifa to yen ka gilet to yen ka to ka taa bese ta ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la kɛlɛkɛminɛ minnu bɛ yen k'a bɛ se ka hakili dayɛlɛlenw ka kɛlɛ kɛ sisan u k'olu san k'o di kɛlɛkɛcɛw ma u ka kɛlɛ kɛ n'a ye maintenant n'i y'a ye tuguni mɔgɔ fanba bɛ yen n'a fɔra armée bɛ bɔ mun na parce que armée ka kunnafoni bɛ ka fɔ bamanankan na jama bɛ k'a mɛn an bɛ Segu Tunkara ninnu fɔ yen kosɛbɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛ kan in fɔ fɛn ninnu ɲɛfɔ bamanankan na an b'u fɔ hali an bɛ rasbach fɔ kosɛbɛ parce que ne ka mɔgɔ ye ka Mali fɛnw lana bamanankan na bon 2012 y'a sɔrɔ n tun ka dɔgɔ dɔɔnin n kɔnna k'a ye ale de la fɔlɔ i y'a ye donc an bɛ Bubu Mabel ninnu bɛɛ fɔ kosɛbɛ k'aw yɛrɛ fɔ a n'a ka timinadiya parce que hali n'an y'a fɔ mɔgɔ kelen ɲɛna o kelen de b'a mɛn mais n'an y'a fɔ aw ka média kan ko kelen o ye mécanique quantique bɛnkan dɔ de ye ni mɔgɔ 5000 y'a lajɛ dɔrɔn mɔgɔ 5000 b'a ta kunnafoni ka teli ɲɛ b'a la armée mana attaque fɛn fɛn kɛ mɔgɔw de bɛ bɔ ka n'a ɲɛfɔ bamanankan na a kɛra cogo min na maintenant walasa nɔgɔ kana don a la kunnafoni di sira min bɛ jamanadenw yɛrɛ ni surasiw cɛ n'a bɛ fɔ ko DIRPA o ɲɛmɔgɔ Suleman n'an b'a fɔ kosɛbɛ a bɛ bɔ a bɛ n'a fɔ bamanankan na n'i ye lasegili kumaw lajɛ kuma minnu bɛ lasigi n'o ye commentaire ye u b'a fɔ de ko mais k'aw bɛ nin kan in mɛn kaban k'a t'a sɛbɛ kaban k'a t'a sɛbɛ yan k'u ka bamanankan in sɛbɛ dɔrɔn donc mɔgɔw yɛrɛ ɲɛ b'a la et puis n'a y'a fɔ ne ye nin mɛn kunnafoni di so yɛrɛ ɲɛmɔgɔ fɛ jɔn de bɛ se k'o yɛlɛma k'o don e kun na mais Aziz yala an ka taga ɲɛfɛ parce que i ko bɛ ka bamanankan kuma min fɔ bon y'a ye n'i y'an ka Mali yɛrɛ ta k'a lajɛ 10 langues nationales de bɛ yen an ka langue 10 de talen don ba la mais langue yɛrɛ Mali langue ka ca ni 10 yɛrɛ a ka ca a dadɔnnen yɛrɛ tɛ mais tɔ ninnu fana est ce que olu tɛna fɔ k'olu marginalisera n'a ye bamanankan kelen ta est ce que tɔ ninnu bɛna jɛn n'a ye kan filɛ quoi ne min bɛ ka nin fɛ ne ye Sɛnɛfɔ de a ye Sɛnɛfɔ ne ye Sɛnɛfɔ ye Asimi ti bamanan ye Ablɛ Job ti bamanan ye Shogɛl ti bamanan ye Segu Tunkara Madala ni bamanan don o ye maraka ye o t'o ya voilà kan yɛrɛ de fana ye a yɛrɛ yira kan min ka kan ka ta o yɛrɛ de y'a yɛrɛ yira san 62 yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ halisa maliyɛnw ka kumakɛ kan bɛɛ ma se ka kɛ français ye fo an ka kan de b'an ka suguba kɔnɔ n'an y'o kan yɛrɛ de fɔ an b'a dɔn k'an ye nin ye o kɔrɔ ye o de bɛ laban parce que ala y'an dan ni o de ma man kalan o la tubabu man kalan o la arabu man kalan o la wa o de bɛ anw yɛrɛ kofɔ a bɛna fɔ mɔgɔ i ye mɔgɔ ta cogo cogo mɔgɔ bɛɛ kelen kelen na siya bɛɛ kelen kelen bɛ dɔ fɔ nin kan kelen de bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kan min na Mali kɔnɔ o ye bamanankan ye dɔ ye n wele Kucala ka kuma dɔ fɔ n ye jelikɛba dɔ tun bɛ yen ko Bazumana wa jumɛn o a ko k'ale san 20 bɔ ɲɔgɔn ko kɛ ale b'a ka zanaw bɛɛ lajɛlen ni a ka tarikuw fɔ bamanankan na k'o siya tɛ Mali la ko min ma warimisɛn dɔ don enveloppe kɔnɔ ka taa dalen ma kuma kɔrɔ ye mun ye siyaw bɛɛ dɔn dɔɔni y'a mɛn a ye min fɔ o don Ablɛ Job ye Mali ni France ka accord dilan na a y'a fɔ bamanankan na an tɛna don o kɔnɔ kosɛbɛ mais a y'a fɔli min kɛ bamanankan na jama fanba y'a faamu a kɔfɛ n y'a fɔ tubabukan na n y'a latɛmɛ parce que n tun bɛ min kɔ n y'a sɔrɔ ka ban n tila k'a ye a y'a fɔ anglais la n b'a fɔ a ye yen ko asante sara n b'a fɔ yen nɔ kosɛbɛ parce que an ye min fɔ kanko la o bɛ ka na n'a ye an ka kan anglais u ka sɔrɔ k'ali français da o kɔfɛ donc parce que o kan ninnu diɲɛ bɛɛ bɛ baara kɛla ni olu de u yɛrɛ ka kan ka sɔrɔ ka anglais d'a kan maa min bɛ bɔ an ka kan na ka taa français la ka sɔrɔ ka taa anglais la o ye retard ye i ɲɛ b'a la kuma dɔ la an b'a ye fɛnɛ an bɛ bɔ français de la ka tila ka na an ka kan na olu an kan k'a daminɛ an ka kan na an kan ka an yɛrɛ de kunnafoni o de la i b'a ye Mali kunnafoni bɛ bɔ kɔ kan de ka don Mali kɔnɔ parce que olu na an ka ministre de la défense a ye intervention kɛ télé la mais a ye a fɔra français tubabukan de la mais a bamanankan kɔfɛ o diffusera donc i ɲɛ b'a la halisa français in bɛ ɲɛfɛ o de la hali bi su in na don kibaru bɛ na français la mais i bɛ fɛ ka bɔ mɔgɔ min bolo e bɛ tila tuguni ka i fɛ ko fɔ o tigi ka kan na mɔgɔ la sɔminen kulo tɛ don a y'a minɛ la o Asimi ninnu tɛna exception kɛ o Thomas ninnu ye ni ɲɔgɔnna bɛɛ kɛ yan nɔ Mama Dabiru da la Modibo min ye yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma a dabirila da la mun na parce que u y'u ka o ci sɛbɛkoman bɛɛ fɔ français de ka kan na donc français y'a dɔn mun bɛ nin kɔnɔ yanni kɔn ka kɛ yanni mɔgɔw ka nin faamuya ne kan ka dankari nin na mais mun de bɛ ka jamanadenw tugu la halisa bamanankan in fanga de ka bon kosɛbɛ parce que ni Sadio kumana français la média hakɛya min b'a lamɛn média fanba bɛɛ b'a fɔ bamanankan de la donc o fanba b'a faamuya an b'a dɔn ministre ye min fɔ hali n'a sɔrɔ a fɔra tubabukan de la mais ministre yɛrɛ k'a lana bamanankan na an y'o min ye ORTM na sɔn o diyara n ye kosɛbɛ mu ka o bila ɲɛfɛ u k'u yɛrɛ don ɲɛfɛ quoi c'est comme an ka jamana kɔnɔ an k'an yɛrɛ bila ɲɛfɛ quoi ɲɛ b'a la donc kanw ta cayali o yɔrɔ bɔ a la jamanaw bɛ yen hali Russie u ka kanw ka ca ni kan 40 ni kan 50 a bɛ taa fɔ kan 100 mais walasa u ka kɛ jamana ye u bɛnna Russien kan k'o ta mais o t'a yira ko kan tɔw bɛ sa Faransi yɛrɛ ka kan ka ca
a ye français de bila ɲɛfɛ o mɛnbaga ka ca François premier de nana n'o ye n'o tɛ France tun bɛ kan wɛrɛ kan hali Iran tun bɛ kan wɛrɛ kan Turki fana ka kan ye kan 37 mais u ye baara kɛ n'u ka kan ye ka drone dilan fo Mali bɛ taa ka taa drone san u fɛ o kɔrɔ ye jumɛn jamana bɛ développer i ka kan de la adamaden bɛ hɔrɔnya i ka kan de la o de la ko farafin bɛ kan caman fɔ ko bɛ farafin ka hɔrɔnya yira la a bɛ farafin kɔnɔ ale ka anglais fɔ ni arabu fɔ de b'ale kɛ hɔrɔn ye ka taa sɔrɔ arabuw ka farafin kan fɔ t'u kɛ hɔrɔn ye olu ka kan fɔli de b'olu kɛ hɔrɔn ye donc an ka kan fɔli de kan ka kɛ hɔrɔn ye ne bɛ ka nin min fɔ nin mɔgɔ caman b'a misali tun kan ne ma kalan kɛ bamanankan na ne ye kalan kɛ français ni anglais la mais i bɛ taa lɔgɔ ɲini kɔ kan de ka na n'a ye du kɔnɔ donc i bɛ dɔnniya ta kɔfɛ de ka na n'a y'i ka kan na k'i ka kan waga bonya Chine y'o de kɛ diɲɛ bɛɛ y'o de kɛ Rusiw yɛrɛ bɛ k'o de kɛ donc an fana kan ka o de kɛ donc kan bɛ ka armée dɛmɛ kosɛbɛ u ka continuer o sira ye mais halisa walasa ka na kɛ fu ye u ka an ka kan don constitution na. Ok donc o faamuna sisan an bɛ taga an y'a ye français ka sénateur dɔ bɔra kɔsa in na a ye kuma caman fɔ Mali ma a y'a yira k'a fɔ Mali ni français cɛ accord de défense ni an ka autorité y'a ɲini ka dankari o la a y'a yira k'a fɔ ko nin ye Mali ko yɛrɛ ko nin y'a bantɔla sabula u bɛna fɛɛrɛ ni dabaliw bɛɛ tigɛ fo ka taa Mali sa a tɛ k'a tɛ nin fila tɛ tigɛ voilà hakilina ye jumɛn o kan o de la n ko n'i ye yɛrɛma hɔrɔnya ko daminɛ a tɛ bila quoi o de la mɔgɔ minnu b'a fɔ ne ye k'an ka nin ko in k'a bɛna waati joli ta n bɛ yɛlɛ o la parce que n'adamaden ma sa i tɛ ban dilan na jamana ko fana bɛ ten de ni diɲɛ ma ban jamana tɛ ban dilan na n'o tɛ n'Amérique ninnu tun ye jamana k'u taalen nɔ ɲɛ o tun bɛ baara dabila sénateur y'o kuma min fɔ mɔgɔw bɛ na dɔw bɛ don sénateur ka vie la ni mɔgɔ sugu don a ye nin de kɛ ne kan t'o si ma ne ta tɛ mɔgɔ ko ye taasira ko de don baji woyo kan tɛ jɛgɛ bali ka sunɔgɔ olu ka o kuma o tɛna anw kɛ ka segin hali n'an ka autorités segila an b'u la n'an ka sira kan n'u banna an bɛ marché an ye bɛ ka bɔ yen cogo min na an b'u fana bɔ yen ten walasa Mali ka na a bɛ taa de ni aw danna fɛn min kama quoi k'a y'a ye tiɲɛ don a bɛ taa n'a ye de a bɛ ɲɛ de ale ka o kuma e ye jɔn de ye ko jɔn ko k'a b'a yɛrɛ tigɛ ka bɔ a matigi la ko o kɛra nɔgɔya la n'i y'a kɛlen nɔgɔya la dɔrɔn matigi ɲɛ b'a la a dunyɔrɔ baden b'i la i ma min ye o de la Faransi ye yɛrɛma hɔrɔnya di Modibo ninnu ma a ma kɛ n'o n'a mankanba ye kisɛ ci ni fɛn ma k'a la parce que o de fɔ an ye 9e na yɛrɛma hɔrɔnya tacogo fila min fɔra an ye 9e na o de la n ka kalan ka kan na yɛrɛma hɔrɔnya tacogo fila de bɛ k'a kuma nɛmɛ ani k'a kɛ kɛlɛ ye Algérie de y'a ta kɛ kɛlɛ ye n ka kan tɛ k'i ka kan i tɛ don i ka ko la ka taga mais Mali ni Faransi y'a nɛmɛ u ye tɛgɛ nɔbilaw kɛ sɛbɛnw na u ye yɛrɛma hɔrɔnya d'a ma Sénégal ninnu bɛɛ b'o la Côte d'Ivoire ninnu bɛɛ b'a la mais a jamana bɛɛ filɛ bi de u y'a ye k'u bɛ hakili jɔ a la san 62 kɔfɛ ka taa sɔrɔ La Guinée ye yɛrɛma hɔrɔnya ta ka san 7 ɲɔgɔnna de kɛ Singapour ye yɛrɛma hɔrɔnya ta mais bi Singapour jɔlen ni Afrique de l'Ouest jamana bɛɛ ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ka kɔrɔ ni Emirati ta ye panw a bɛ taa fo san 10 ɲɔgɔnna na Dubaï ye min ninnu ka ville ye maa ni Dubaï ninnu bɛ comparer bi so jɔcogo la an tɛ kelen ye adamadenya hakɛ la an tɛ kelen ye tellement que u kɛr'u yɛrɛ u développé la fo anw bɛ bɔ yan ka tila ka taa manamana kow k'u ka dugu la wari kama olu ye fili de farafin ka ko la mais komi sɛ ma dege a ba sinji la n'o tɛ n'an fana ka nafolo tun b'an bolo k'an tun ye jamana ye sisan tun b'a sɔrɔ an fana tun tɛ tan o yɛrɛ de ye ne tɔ poussé ka hakilina in ɲɛɲini n ko n bɛ n ka jamana kisi n'a ye parce que n y'a ye ka girin waliko kɔ kosɛbɛ i bɛ waliko de yira sanfɛ mais ni girinna yɛrɛ ko i b'i yɛrɛ yira i n'a fɔ walimɔgɔw y'u yɛrɛ yira cogoya min na an bɛna sénateur ka kuma voilà an bɛ don o kɔnɔ hakili b'a la donc an bɛ fɛ ka bɔ France de bolo n'an dun bɔra France bolo Mali bɛ caman de mathématiciens b'a dɔn u b'a f'u ɲɛna mati la et cette théorie la théorie des ensembles ko cɛmancɛ ko o bɛ se ka taa ni ka segin kɛ ni dafɛla bɛɛ lajɛlen misala n'i bɛ fɛ ka se fɛn fɛn na e k'o cɛmancɛ minɛ banni n'i y'a minɛ a cɛ ma i b'a munumunu k'a don i sago la Mali bɛ jamana minnu cɛ ma ni Mali bɔra Mali dafɛ jamanaw bɛ bɔ mais dafɛ jamana bɛ se ka bɔ ka sɔrɔ cɛmancɛ ma bɔ fɔlɔ parce que bɛɛ lajɛlen bɛ cɛmancɛ de ye i ɲɛ b'a la donc ni Mali bɔra misali la ka francophonie bɔ an ka cadre bɛ ka kumali min kɛ bamanankan na ni Guinée cadre y'a ye k'o kɛ dɔrɔn ni Mali ye français bɔ o fana bɛ français bɔ i ɲɛ b'a la bon n b'a f'i ye bi ni Guinée ye français falen don min na a ka wari fana bɛ falen a ka kan de bɛ n'a sanfɛ Sénégal fana b'a falen donc France ɲɛ b'a la ni jamana ninnu bɛɛ de bɛna bɔ ale bolo ale ka nafa sɔrɔ sira bɛna datugu donc fo n ka na ni kumakanw ye parce que u bɛ n ka kan mɛn k'u lagosi ka u bagabaga walasa u ka segin u kɔ o tɛ ɲɛ o t'an lasegin an kɔ hali n'a ye Assimi ninnu lasegin o t'anw lasegin i ɲɛ b'a la donc sénateur ka o kuma mɔgɔw k'a minɛ i n'a fɔ Ala ma kuma wa mɛlɛkɛ ma kuma adamaden de don i n'a fɔ anw a ka nafa sɔrɔ sira défend cogo de y'o ye an fana ta défend cogo de ye nin ye ten de don. Ok
Aziz an ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔdenw an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na dɔw wulila nin dɔgɔkun in kɔnɔna la ka marche kɛ ko fo ka élection organiser ko mɔgɔw sɛgɛnna ko embargo min b'an ni fɛn cɛ ko fo ka fɛɛrɛ kɛ autorité ka fɛɛrɛ kɛ a ka wuli quoi Aziz e hakilila ye jumɛn o de quoi a bɛ i n'a fɔ u b'a fɔ cogo dɔ la ko ni dutigi y'a denmuso di cɛ ma dutigi ka mɔgɔ ɲumanya tɛ quoi ni dutigi yɛrɛ tɛna ta kɔni a na di dɔ ma jamana kɔni mana kɛ cogo cogo a na kalifa dɔ la o tɛ ya mais n'a sɔrɔ Mali gɛlɛya tun ye élection ko de ye an ye élection joli de kɛ ka tila k'a président gɛn a cayara o de la b'a fɔ mɔgɔ dɔw b'a to k'a fɔ bamanankan na sɔn ko miiri ni tasi tɛ kelen ye quoi tasi ye i n'a fɔ n bɛ miiri ko kɔrɔ la tiɲɛni min kɛra ka kɔrɔ n bɛ miiri o la ko o fili min bɛ ne la bi k'o dilan walasa a ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ o de ye tasi ye o de b'an ka mɔgɔ caman jɛ an bɛ wuli k'an bɛ kala ta jamana min bɛ yen a kalan bɛ walikan na wali wari de b'a bolo a fɛn bɛɛ bɛ walimɔgɔw de bolo o de la Mali la i bɛ min fɔ campagne na n'i nana fanga la i tɛ se k'a kɛ parce que i bɛna sɔrɔ e bɛ fɛ ka kɛ ni fɛɛrɛ min a fɛɛrɛ bɛɛ f'i ka gulon i jugu la i ɲɛ b'a la donc olu bɛ k'a fɔ ko élection n'an ye élection kɛ sisan komi hali u bɛ ka élection baliya in ta k'a da nord ko kan hali an k'a kɛ ko sécurité bɛ Mali nord la n'an ye élection kɛ an bɛ président gɛn parce que adamaden ye fɛn sugu dɔ ye ni a nata fara fɛn dɔ la o bɛ nata wɛrɛ de dayɛlɛ n'i nata fara lakanako la wariko nata bɛ na n'o fara kalanko nata bɛ na n'o fara dumuniko bɛ na n'o fara tourisme yɛrɛ bɛ na yala yala i ɲɛ b'a la donc olu ɲɛ bɛ élection de la bon ne ɲɛ tɛ élection na parce que élection mana kɛ jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ sigi mais ɲɛmɔgɔ tɛ yen ka ban o jamana ɲɛmɔgɔ mana sigi o bɛna mun de kɛ mais aw ka jiko nɔgɔya jiko kan ka nɔgɔya ni fɛɛrɛ min ye n'olu mɔgɔw b'o dɔn minnu b'a la ko ka élection kɛ mais munna an tɛ fara ɲɔgɔn kan o k'o fɔ ninnu ye u ka jiko fɛɛrɛ tigɛ k'o bila o la hali ni ninnu taara jiko in kana tiɲɛ n k'an ka jamana ba ala ye ba min d'a ma a ji bɛ feere an ma de SOMAGEP tɛ ji d'a ma fuga a bɛ feere an ma de n'an dun wulila an b'a fɔ ko ala de y'a d'a ma mais Bamako yɛrɛ capitale yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ bɛ yen robinet ji tɛ yen o ma kɛ ka mɔgɔ élection maa minnu sigi a ma k'olu ka waatiw la mɔgɔ minnu yɛrɛ tun kɛlen don ka cadre d'échange sigi an y'a mɔgɔ caman ye u ye premier ministeriyaw kɛ u sera ka mun de falen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa u ni transition premier ministre bɛɛ tun bɛ fili kelen kɔnɔ a wagati u bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka baara kɛ français la hali n'i y'a ye refondation ko kuma bɛ fɔ o kɔrɔ ye jamana tun bɛ lahala min na ka kɔrɔ a kun ma ɲi de o tɛ o kɔrɔ ye minnu sigira minnu élu la k'u sigi kala taara minnu ye k'u sigi n'an ko k'an k'olu ka jamana sigi kura ye donc o kɔrɔ u ka jamana tagacogo kun ma ɲi mais halisa n'aw bɛ ka mankan kɛ k'an ka segin ka na o tagacogo kelen na Mali man kan ka sɔn abada ka segin ka na sariya la batoli la k'a sɔrɔ a ma wali sariya bɔ a ka sariya la o tɛ se ka kɛ o de la Myanmar u ye coup d'état kɛ militaires ko k'olu tɛ bɔ fanga la ko ka Kofi Annan to yen k'a ye hakilina dɔ ta ko b'olu ka constitution na ko f'olu k'o wuli k'o bɔ yen bon o français min b'an ka constitution na ni o ma bɔ yen élection bɛ kɛ français la a bɛ labɛn a la an kun bɛ to faransi bolo jɔnya bɛ continuer a bɛ yira candidat la walasa aw ka palais sɔrɔ a ye don faransikan nin da fɛ u bɛ jamanadenw ta k'u don o da fɛ faransikan nafa sɔrɔ sira bɛ continuer anw ta bɛ segin anw ni faransi bɛ i n'a fɔ balance de n'i ye giriyaden bila nin kan n'o ye poids ye ka sogo bila nin kan ni sogo ka giri ale bɛ jigin an ni faransi bɛ ten an bɛ ɲɔgɔn kɛla ten de mais faransi de bɛ fɛ k'a yɛrɛ ta k'a yɛrɛ giriya n'o ye k'anw ta k'a fara a yɛrɛ ta kan o tɛ se ka ɲɛ baara ɲɔgɔnya o bɛ kɛ mais élection ninnu ni fɛn ninnu a bɛ i n'a fɔ ninnu mɔgɔ ninnu ka hakilina ni faransi de ta ye kelen mais olu ɲɛ bɛ sariya ko de la o Mali sariya ye fɛnkɛ de ye o laadala ko de ye o n'o tɛ tiɲɛ tɛ o parce que u b'a fɔ an ka segin ka na an ka élection kɛ élection bɛ na kɛ o fɛn kelen in de don ni élection est-ce que élection kɛli de bɛ na révolution française kɛlɛli dabila 9e na transition mɔgɔw bɛ olu sera k'o dabila fɔlɔ donc o gɛlɛya bɛ an bɛ fɛ k'o de fɔ transition mɔgɔw ye u k'o wuli ka yɔrɔ labɛn k'a bila président kura ɲɛ o yɔrɔ labɛn yɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ ye jumɛn ye u bɛ ka baara kɛ ni kan min ye u bɛ ka transition dɛmɛ ni kan min ye a k'o kan don sariya la o la ni an ka élection mɔgɔw nana olu tɛna maliyɛnw tɛna sɔn bilen kan in ka falen ka don an na donc u bɛ diyagoya u bɛ taa tiɲɛ kan k'a yirala fana ko taasira ko don ko ɲɛmɔgɔ ko tɛ Choguel tun bɛ Mali kɔrɔ mɔgɔw fɛ mais bi bɛɛ bɛ kulela n'a ye Mali kura la munna Ayise Choguel yɛrɛ farikolo de falen a ma saga kunu a ye taasira de falen mais halisa u ka suma n'i y'a ye mɔgɔw bɛ ka bɔ ka mankan kɛ mɔgɔw bɛ ka mankan kɛ ko bɛna tiɲɛ don ne m'o f'i ye tɔɔrɔ bɛ yen mais n'a b'a n'an ka hɛrɛ sɔrɔ cɛ an b'a kɛlɛ de kɛ k'a laban siɲɛ kelen ne kama o de ma. an y'i da tura a kuma la sisan an ka jamana premier ministre ɲɛma n'o ye Dr Choguel Kɔkala Mayiga ye donc ale tɛmɛna CNT ɲɛkɔrɔ a bɛ wagati bɔ sisan bon a y'a yira k'a fɔ
comme aw ka laɲini ala an ka wari yɛlɛma ni an ka yɛrɛ ka wari don o y'a yira k'a fɔ to gouvernement yɛrɛ ka gouvernement de transition min n'an bɛ k'a fɔ o t'a ka baara yɛrɛ kɔnɔ sa parce que ko yala n'an ma ɲɛ n'an b'o kɛ an b'an miiri tɛmɛnenw na fili minnu y'a sɔrɔ ani kɔlɔlɔ minnu y'a sɔrɔ yala Azizi hakilina ye jumɛn ye o de la quoi e ye kuma in fɔ bamanankan na ne ye n hakili don yɔrɔ baden de ye nin na ko fili min y'an sɔrɔ o kuma wari ko fili m'an sɔrɔ depuis la o tɛ yan o de la mɔgɔw bɛ bɔ u bɛ transition dɛmɛ an ka transition dɛmɛ tiɲɛ don mais jamana ko fana tɛ taa min kɔ an b'o de fana f'u ye koyi an kana bɔ ten dɔrɔn ka kɛ ni mɔgɔ min ko Asimi aw kun kan ka nin kɛ an ma nin kɛ an bɛ bɔ k'a fɔ ko ye jamanaden jugu ye ayi o man ɲi o tɛ logique ye jamana ko la ni jamana yɛrɛ fanga tɛ critiquer a man ɲi e k'i ka ko daminɛ bɛɛ k'a fɔ k'a ka ɲi o ko fana bɛ bin ye ten f'a ka fɔ de nin yɔrɔ in an ye nin jate minɛ nin man ɲi a la o bɛ ɲɛ cogo di o de la n ko gɛnni tɛ solution ye yaya yanni Choguel bɛ taa ne ye mun fɔ n ka video la n ko ni Choguel ninnu ka Mali yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma n ko ni tiɲɛ don sɛbɛ don u b'a ko u bɛ fɛ k'a kɛ n ko CNT mɔgɔw tɛ français ye Choguel tɛ français ye Asimi tɛ français ye Choguel ye baara kɛ jamanaden minnu ye olu tɛ français ye Faransi yɛrɛman d'olu ye olu bɛ kan min mɛn o tɛ français ka kan ye n ko Choguel bɛ taa fɔ français la mun na n k'a fɔ an ka kan na kɛ a taara fɔ français de la o de la ne y'a fɔ fili don mun na y'a fɔ français la parce que a bɛ ne ni Choguel ni e ni Asimi ni Modibo Keyita ninnu ni Musa Tarawele ka jamana Mali a b'o sariya la k'an ka kuma kɛ kan min lakodɔnnen don k'o ye Faransi de ka kan ye walasa anw jugu ka kunnafoni anw kan donc an bɛ k'an jugu sago ye Mali bincogo filɛ Faransi ka jɔ kɔnɔ i ɲɛ b'a la depuis yen yɔrɔ la fili bɛ yen Mali kura a ye Mali kura fɔ ka pancarte baw dilan ka papiers dilan a dilanna kan jumɛn na Mali kura ye kan jumɛn bamanankan Asimi ninnu sigilen a papier min kun b'u kɔfɛ a sɛbɛnlen don de Mali kura ne ko Mali kura ye bamanankan ye a fɔra jamanaden y'a minɛ n'u bolo fila ye mais kan min ye Mali kɔrɔ ci a bɛna tila ka to o fɔ Mali kura ka kan na wa et puis Mali kura bɛ fɛ ka taa ni politiciens ka sira ye an ko k'o de bila politiciens minnu bɛ yen n'an ko k'u ye jamana ci dɛ an k'u ka sira bila olu tun bɛ ka baara kɛ ni français ye ne nana dilanni kama e fana ye baara kɛ n'o français kelen ye olu tun bɛ ka baara kɛ ni français fa ye ne nana dilanni kama est ce que kan ka baara kɛ ni o wari kelen ye fili bɛ yen u bɔlen CNT la ko ɲininkali dɔw tungara la a ye dɔw jaabi a ma dɔw jaabi mɔgɔ fɛn fɛn y'a kuma fɔ ne y'a bɛɛ tɛmɛ parce que nafa t'a kuma na aw bɛ n'o fɛnw de ye bamanankan na ɲininkali minnu tungara la n'o ma fɔ an ye bamanankan na n'a fɔra ko Senu avion jigi kɛnɛ o soko kuma ka taa kɛ fɔ ye o yɛrɛ mɔgɔw sigibaga dɔw yɛrɛ t'a dɔn k'olu de ka ko filɛ nin ye avion jigi kɛnɛ mɔgɔ minnu ka sow ci dɛ zone aéroportière an ka kanko kuma ni ne yɛrɛ ye n sigi ka ye n ka cadre bɛ ɲɔgɔn munumunu kanko kuma na n dabali bɛ ban quoi mais kanko kuma bɛ sɔsɔ wa i yɛrɛ ka kan i yɛrɛ ka ban o la ko fɔ mɔgɔ wɛrɛ ta et puis a fɔra i ye k'i k'o tigi ta kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye k'i ta yira i b'a fɔ ko non o bɛ tan o bɛ tan o bɛ tan o kuma bɛ taa min mais e hakilina ye jumɛn ye a kuma min fɔ wariko ta o Choguel ye kuma min fɔ wariko kan o la n y'o fɔ jamana ko tɛ taa min kɔ an b'o de fɔ ɲɔgɔn ye an b'a fɔ Choguel la o yɔrɔ min ka ye a y'a fɔ politique kuma a m'a fɔ politique kuma o ko tɛ a sɔnna a ma sɔn jamana b'a ka wari ta transition do transition tɛ Mali b'a ka wari ta mais i ko transition de kan ka baara dɔw labɛn ka bila mais o ye diyagoya de parce que olu ko mais est ce que ninnu de man kan ka kɛ olu de kan ka kɛ o de don ni ninnu mais ni Choguel y'o kuma fɔ a bɛ mɔgɔw jigi tigɛ dɔɔni o de la mɔgɔ minnu bɔra ka kuma Choguel ka kuma kan Choguel ka di maa minnu olu y'a fɔ k'a ɲɛ a man di minnu olu y'a fɔ k'a tiɲɛ mais ne tun t'o fɛ quoi Choguel ye min fɔ jama k'o mɛn fɔlɔ ne tun b'o de fɛ Choguel ye min fɔ français la u tun k'o fɔ bamanankan na i n'a fɔ Arasa ka débat la a y'a kɛ cogo min na Choguel ye min fɔ Arasa y'o de fɔ fɔlɔ Arasa ma nasɔngɔ ni fɛn fara a kan ne y'a ye cogo min na Choguel ye min fɔ Arasa y'o de fɔ fɔlɔ a yɛrɛ sɔrɔla ka hakilina fara o kan donc ne kan b'o de ma PM tun k'a fɔ an ka kan na fɔlɔ CEDEAO bɔli o tɛ anw fɛ ko ye nin wagati in na mun kama o fɛɛrɛ bɛ Choguel ale de bolo mais mun na mɔgɔ wɛrɛw bɛ taa video kɛ k'u bɛ kuma Choguel nɔ la e bɛ se ka miiri ne place la o bɛ se ka kɛ cogo di e ye ne ya donc o ye fili de bon CEDEAO yɛrɛ ta u ka nɔgɔ a la kosɛbɛ ka tɛmɛ francophonie ni UEMOA ko kan UEMOA o ye wari ta yɔrɔ ye francophonie o ye kan ta yɔrɔ ye CNT kɛra o kan kelen in de la donc Modibo ka assemblée tun bɛ cogo min na o assemblée kelen de bɛ ka continuer IBK min ye Mali ci n'an b'o fɔ dɛ o ka assemblée tun bɛ cogo min na o assemblée kelen de bɛ a bɛ ka fɔ o kan kelen de la yɛlɛma taara min o de la n k'u bɛ yɛlɛma u bɛ fɛ k'a sira ta ma kɛ fɔlɔ dɛ donc mɔgɔw kana bɔ k'a kɛ i n'a fɔ u y'a yɛlɛma ka ban la o de la u b'a fɔ ko Asimi ye mɔgɔw ɲɛ yɛlɛ fitinin dɔrɔn a y'a yira dɔrɔn ɲɛ yɛrɛ sira ye nin ye wa jamanadenw de nɔ don o de la an b'a f'u ye u k'a kɛ yɛrɛ yɛrɛ a kana kɛ fɔndala ye to de Choguel ye kuma minnu fɔ an bɛ deli k'olu mɛn CEDEAO ka sanction ni sanction bɛ an bɛ deli k'olu mɛn
mais n'an kun y'a mɛn a yɛrɛ da an ka bamanankan na o tun bɛ mɔgɔw la timinandiya ka taa la min sera ka kɛ a yɛrɛ de y'o fɔ a ma se ka min kɛ a yɛrɛ de fana ye o fɔ kun min a ma se k'a kɛ o kun de kan ka ɲɛfɔ jamanadenw k'a dɔn an kan ka taa sira min fɛ n'o tɛ a ka kuma ne ti nansɔngɔ fara a kan ne tɛ nansɔngɔ bɔ a la ne ka kɛlɛ ye min ye dɔrɔn jama bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na a banna. Donc Aziz an ye k'a fɔ furugu caman bɛ an ka jeunesse sifinnakaw ni ɲɔgɔn cɛ est ce que an bɛ don min na komi bi est ce que jeunesse kan ka diviser nin wagati in na. Bon mɔgɔw b'a fɔ ko nin wagati in tɛ an farafarali waati ye yala farafarali waati bɛ yan est ce que waati bɛ yen ko nin waati denmisɛnninw kan ka fara o bɛ yan. Wagati dɔ fana ka fisa ni wagati dɔw ye. Maintenant wagati dɔ ka fisa ni waati dɔ ye tɛ misali la e kan ka jeunesse ta i ka taa bila Faransi ou bien taa n'a ye Amérique yɔrɔ guerre tɛ yen sanction ban ko nin dɔ t'u kan mais est ce que o wagati o lafiya yɛrɛ wagati yɛrɛ ye farafarali waati ye wa parce que n'aw farala dɔrɔn tɔɔrɔ bɛ na donc wagati tɛ yen ko nin ye farankan waati ye waati tɛ yen ko nin ye farafarali waati ye n'a bɔra a kalama don min na k'aw farafarali nin dɔrɔn a ye fara ɲɔgɔn kan depuis a yɔrɔ la n'i bɔra i ka kafiriya kalama waati min na dɔrɔn tubi o waati ye ne kan bɛ o de ma donc mɔgɔw bɛ k'o de kɛ i n'a fɔ argument o tɛ o n'an y'an ka kan ta u bɛ ka ɲɔgɔn faamuya kan min na bamanankan tɛ yan n'an y'o ta an bɛ ɲɔgɔn minɛ diyagoya an bɛ ɲɔgɔn minɛ et puis yɔrɔ min bɛ k'an fɔ ɲɔgɔn kɔ an b'o yɔrɔ in de bɔ dogo la k'o dayɛlɛ bɛɛ k'i ka tata t'a la u fɔnna ɲɔgɔn kɔ mun y'a kɛ bon u yɛrɛ o jaabi b'olu yɛrɛ de bolo mɛ dan ye mɛn tigila ye kun mun y'u fɔ ɲɔgɔn kɔ u yɛrɛ de b'o dɔn bɔ tiɲɛna ne ti o fɛn ninnu fɛn k'a la ne ti kuma o la an ka ɲɔgɔn minɛ kɔni a ma se hali kuranɛkala ma jamana ko la an bɛ ɲɔgɔn minɛ diyagoya de don tubabu ma ɲɔgɔn minɛ bibulu kan koyi u ye ɲɔgɔn minɛ de walasa ka taa ɲɛ wa an b'a kɛ diyagoya wa a bɛ kɛ jamana ka nafasɔrɔ sira de kama hali n'a ma fɔ a bɛ kɛ voilà donc ne t'u kiri Mali ko d'u ta ye Mali ko tɛ ne t'o la. Kumakan laban ani weleweledakan laban min b'i bolo ani folikan min b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛn bɛɛ ma an b'o di ma dakuruya damadɔ ye ko o foli. Ne ka kumakan labanw ye kelen de o bɛɛ a tɛ falen o an ka jamana gɛlɛya lamɛli dabila ni solution t'an bolo an kana to ka gɛlɛya dɔrɔn ɲɛfɔ n'i binna kɔlɔn kɔnɔ i ti jɔrɔ ni kɔlɔn kɔnɔ bin o e b'o kɔnɔ ka ban i bɛ miiri bɔcogo de la donc n'a bɛ gɛlɛya kɔnɔ i bɛ jɔrɔ ni gɛlɛya ye tuguni an bɛ miiri gɛlɛya bɔcogo an b'o de ye sisan o mana bɔ yen miirina kɔrɔ min bɛ cɛkɔrɔba ninnu kunna jeunes ka kɛ ala kama o k'a dabila a ti jamana développer k'a bila an kunna ni Faransi tɛ an tɛ se k'an ka wari bɔ a bɛ ta u k'olu dabila olu ye mɔgɔkɔrɔba ninnu ka miiri de ani k'an ka kan ka caya a bɛ an se ka nin ta mais olu bɛɛ ye cɛkɔrɔba ninnu ka faamuyali hali o bɛ Mali marabagaw kunna tɔgɔfɔ ninnu ni fɛnw man ɲi olu cɛ man ɲi a la n'o tɛ n'olu dɔw kuma na mais faamuyabaliya de don parce que an lamɔnna waliko kɔnɔ a kɛra an kɔnɔ ni waliko tɛ donc foyi t'an na o de ye fili jugumanba ye donc mɔgɔw bɛ ka kunnafoni di bamanankan na cogo min na u k'u jija n'a ye ten kosɛbɛ yɔrɔ minnu na tubabukanw sɛbɛnlen don u ka tubabukan ninnu u ka caman falen k'a la n'an ka kan na ne b'o wele da kan fɛn de k'u ye donc Asimi ninnu k'u jija halisa a bɛ bɛn. Ok voilà donc comme an y'a fɔ a ye cogo min an ka jɛmukan a sera a kuncɛyɔrɔ ma ani Azizi de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi masala la an hakili la an filɛlikɛbagaw a bɛɛ ye faamu ni nimisi wasa sɔrɔ Azizi ka nin walawalali ninnu na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo comme an y'a fɔ cogo min an b'an ka jɛmukan in jukɔrɔma dondonbagaw an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ agence Al Mustour an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ ani clinique Banajigi Karila n'o ye Alhaji Umaru Kanabɛn ta ye ni ale bɛ zone industrielle la mais agence Al Mustour ale sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Sotiba ACI ma monument général Sumare kɛrɛfɛ o sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yen ma n'a b'u ɲini u b'a ka voyage kow ɲɛnabɔ lafiya ani nimisi wasa kɔnɔna la o kɔfɛ an b'an ka promoteur fo n'o ye Aliyu Badara Sajaja Tunkara ye cɛ sɛgɛnmali an b'a fo kosɛbɛ ne yɛrɛ min ye Usumani Tarawele ne ye présentateur ye n'a b'a fɔ ne ma ko Masi yɛrɛ yɛrɛ. Chers nouveaux bacheliers et chers parents voulant prendre à demain l'avenir universitaire de leurs enfants, l'agence Al Mustour Voyage vous offre l'opportunité de poursuivre vos études universitaires via des bourses d'études en Turquie et au Maroc à moindre coût. En plus de l'inscription via les bourses d'études à l'assistance du visa jusqu'à l'accueil. À l'arrivée, nous sommes à vos côtés du bout à bout. Pour plus d'informations, rendez-vous directement à l'agence à Sotiba ACI, avenue de l'Armée, près du rond-point du 3e pont. Pour plus d'informations complémentaires, allez-y sur nos sites ou par téléphone au 73 71 11 11.
Almoster Voyage, le meilleur partenaire des étudiants. Jamana